السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث صحيح مسلم. Bab meringankan solat dan khutbah. حدثنا حسن بن ربيع وأبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو الأحوص عن سماك عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. Telah menceritakan kepada kami Hasan bin Rabi dan Abu Bakar bin Abu Syaibah keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Abul Ahwas dari Simak dari Jabir bin Samurah ia berkata, saya pernah sholat Jumat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lama sholat dan khutbah beliau pertengahan, tidak terlalu panjang atau terlalu pendek. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير قال حدثنا محمد بن بشر حدثنا زكريا حدثني سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كنت أصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الصلوات فكانت صلاته قصدا وخطبته قصدا. وفي رواية أبي بكر زكريا عن سماك. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ibnu Numair keduanya berkata, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bisir telah menceritakan kepada kami Zakaria telah menceritakan kepadaku Simak bin Harb dari Jabir bin Samurah ia berkata, kami telah beberapa kali sholat Jumat bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka solat dan khutbah beliau adalah pertengahan, tidak terlalu panjang dan tidak pula terlalu pendek. Sementara dalam riwayat Abu Bakar bin Zakaria dari Simak, hadits riwayat Muslim. وحدثني محمد بن المثنى حدثنا عبد الوهاب بن عبد المجيد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا خطب احمرت عيناه وعلى صوته واشتد غضبه حتى كأنه منذر جيش يقول صبحكم ومساكم ويقول بعثت أنا والساعة كهاتين ويقرن بين إصبعيه السبابة والوسطى ويقول أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة ثم يقول أنا أولى بكل مؤمن من نفسه من ترك مالا فلأهله ومن ترك دينا أو ضياعا فإلى أوعلا. وحدثنا عبد بن حميد حدثنا خالد بن مخلد حدثني سليمان بن بلال حدثني جعفر بن محمد عن أبيه قال سمعت جابر بن عبد الله يقول كانت خطبة النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة يحمد الله ويثني عليه ثم يقول على إثر ذلك وقد على صوته ثم ساق الحديث بمثله. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا وكيع عن سفيان عن جعفر عن أبيه عن جابر قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يحمد الله ويثني عليه بما هو أهله ثم يقول من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وخير الحديث كتاب الله. ثم ساق الحديث بمثل حديث الثقفي.
dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Al-Mutsana dan Abdul Wahab bin Abdul Majid dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya dari Jabir bin Abdullah, ia berkata, bahwasanya apabila Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan khutbah, maka kedua matanya memerah, suaranya lantang, dan semangatnya berkobar-kobar bagaikan panglima perang yang sedang memberikan komando kepada bala tentaranya. Beliau bersabda, hendaklah kalian selalu waspada di waktu pejai dan pedang. Aku diutus, sementara antara aku dan hari kiamat adalah seperti dua jari ini, yakni jari telunjuk dan jari tengah. Kemudian beliau melanjutkan bersabda, Amma badu, sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitabullah, sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan dan setiap bid'ah adalah sesat. Kemudian beliau bersabda, aku lebih utama bagi setiap muslim daripada dirinya sendiri. Karena itu, siapa yang meninggalkan harta, maka harta itu adalah miliki keluarganya. Sedangkan siapa yang mati dengan meninggalkan hutang atau keluarga yang terlantar, maka hal itu adalah tanggung jawabku. Dan telah menceritakan kepada kami Abdu bin Humaid, telah menceritakan kepada kami Khalid bin Mahlad, telah menceritakan kepadaku Sulaiman bin Bilal, telah menceritakan kepadaku Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, ia berkata, saya mendengar Jabir bin Abdullah berkata, isi khutbah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat adalah beliau memuji Allah dan membaca puji-pujian atasnya. Kemudian beliau menyampaikan khutbah dengan suara yang lantang. Kemudian ia pun menyebutkan hadits. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah, telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan dari Ja'far dari bapaknya dari Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam jika berkhutbah, beliau memuji Allah dan bersyukur kepadanya. Kemudian beliau melanjutkan dengan kata, barang siapa yang Allah memberinya petunjuk, niscaya tidak ada yang akan menyesatkannya. Dan barang siapa yang sesat, niscaya tidak ada yang menunjukinya. Dan sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah. Kemudian hadits sebagaimana hadits ATS Sakafi. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن المثنى كلاهما عن عبد الأعلى قال ابن المثنى حدثني عبد الأعلى وهو أبو همام حدثنا داود عن عمرو بن سعيد عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أن ضمادا قدم مكة وكان من أزد شنوءة وكان يرقي من هذه على الريح فسمع السفهاء من أهل مكة يقولون إن محمدا مجنون فقال لو أني رأيت هذا الرجل لعل لها يشفيه على يد قال فلقيه فقال يا محمد إني أرقي من هذه الريح وإن لها يشفي على يدي من شاء فهل لك فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهده له فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله أما بعد فقال أعد على كلماتك هؤلاء فأعادهن عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 مرات قال
فقال لقد سمعت قول الكهنة وقول السحرة وقول الشعراء فما سمعت مثل كلماتك هؤلاء ولقد بلغنا نعوس البحر. فقال هات يدك أبايعك على الإسلام. قال فبايعه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى قومك؟ قال وعلى قومي. قال فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية فمروا بقومه فقال صاحب السرية للجيش هل أصبتم من هؤلاء شيئا؟ فقال رجل من القوم أصبت منهم مطهرة. فقال ردوها فإن هؤلاء قوم ضماد. Dan telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Ibrahim dan Muhammad bin Al-Mutsana keduanya dari Al-Ala. Ibnu Mutsana berkata, telah menceritakan kepadaku. Abdul Ala ia adalah Abu Hammam. Telah menceritakan kepada kami Daud dari Amru bin Said dari Said bin Jubair dari Ibnu Abbas bahwasanya suatu ketika, Imam pernah datang ke Makkah. Dia berasal dari Azdi Syanu'ah dan pandai meruqyah, mengobati dengan bacaan-bacaan tertentu, seorang yang gila atau terkena gangguan jin. Kemudian pada suatu hari ia mendengar orang-orang bodoh penduduk Makkah mengatakan bahwa Muhammad itu gila. Maka Dlimat berkata, sekiranya aku dapat melihat laki-laki ini, mudah-mudahan Allah menyembuhkannya melalui tanganku. Maka Dlimat pun menemui beliau dan berkata, wahai Muhammad, saya biasa meruqyah penyakit ini, dan Allah akan menyembuhkan melalui tanganku siapa saja yang dikehendakinya. Maukah kamu? Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam membeka. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Dlimat berkata, ulangilah lagi kata-katamu tadi. Maka Nabi Shallallahu alaihi wasallam pun mengulanginya. Kembali hingga 3 kali. Akhirnya Dlimat berkata, aku telah mendengar kata-kata tukang tenun, kata-kata tukang sihir dan kata-kata tukang syair, tetapi aku belum pernah mendengar kata-kata seperti yang Anda ucapkan itu. Aku pun juga pernah mengarungi lautan. Berikanlah tangan Anda padaku. Aku akan bersumpah setia dengan Anda untuk memeluk Islam. Maka beliau pun membaiatnya. Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dan juga untuk kaummu. Dlimat berkata, ya, juga untuk kaumku. Tidak berapa lama kemudian, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengutus Sariyah, pasukan khusus yang ditugaskan untuk operasi tertentu. Lalu mereka melewati kaumnya Dlimat. Lalu komandan pasukan itu bertanya kepada para prajuritnya, adakah kalian mengambil sesuatu dari kampung itu? Maka seorang laki-laki menyahut, ada, saya telah mengambil ember mereka. Maka sang komandan pun berkata, kembalikanlah, karena mereka adalah kaumnya Dlimat. Hadits Riwayat Muslim. حدثني سريج بن يونس حدثنا عبد الرحمن بن عبد الملك بن أبجر عن أبيه عن واصل بن حيان
قال أبو وائل خطبنا عمار فأوجز وأبلغ فلما نزل قلنا يا أبا اليقظان لقد أبلغت وأوجزت فلو كنت تنفست فقال إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن طول صلاة الرجل وقصر خطبته مئنة من فقهه فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة wa inna minal bayani sihran. Telah menceritakan kepadaku Suraij bin Yunus, telah menceritakan kepada kami Abdurrahman bin Abdul Malik bin Abjar dari bapaknya dari Washil bin Hayyan, ia berkata, Abu Wa'il berkata, Ammar pernah menyampaikan khutbah Jumat kepada kami dengan bahasa yang singkat dan padat. Maka ketika ia turun dari mimbar, kami pun berkata kepadanya, Wahai Abu Yakshan, khutbah Anda begitu singkat dan padat. Alangkah baiknya kalau Anda panjangkan lagi. Ammar berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya lamanya solat dan pendeknya khutbah seseorang itu menunjukkan tentang pemahaman ia tentang agamanya. Karena itu, panjangkanlah solat dan pendekkanlah khutbah, karena sebagian dari bayan, penjelasan, adalah sihir. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا وكيع عن سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله قال ابن نمير فقد غوي. Telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Muhammad bin Abdullah bin Numair telah menceritakan kepada kami Waki dari Sufyan dari Abdul Aziz bin Rufai, dari Tamim bin Tarafah dari Adi bin Hatim bahwa seorang laki-laki berkhutbah di sisi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam seraya berkata, barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul-Nya, maka ia telah mendapat petunjuk, dan siapa yang bermaksiat kepada keduanya, maka ia telah tersesat. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seburuk buruk khatib adalah kamu. Maka katakanlah, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Allah dan Rasul-Nya. Ibnu Numair mengatakan, maka ia telah tersesat. Hadits Riwayat Muslim. حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وإسحاق الحنظلي جميعا عن ابن عيينة قال قتيبة حدثنا سفيان عن عمرو سمع عطاء يخبر عن صفوان بن يعلى عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على المنبر ونادى ويا مالك. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Said dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq al-Hanzali semuanya dari Ibnu Uyainah. Qutaibah berkata, telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Amru, ia mendengar Atha mengabarkan kepadanya dari Syafwan bin Yala dari bapaknya bahwa ia mendengar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca ayat di atas mimbar. Dan mereka memanggil, wahai Malik. Hadits Riwayat Muslim. وحدثني عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي أخبرنا يحيى بن حسان حدثنا سليمان بن بلال عن يحيى بن سعيد عن عمرة بنت عبد الرحمن عن أخت
لعمرة قالت أخذت قوى القرآن المجيد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة وهو يقرأ بها على المنبر في كل جمعة. وحدثنيه أبو الطاهر أخبرنا ابن وهب عن يحيى بن أيوب عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أخت لعمرة بنت عبد الرحمن كانت أكبر منها بمثل حديث Sulaiman bin Bilal, dan telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abdurrahman ad-Darimi, telah mengabarkan kepada kami Yahya bin Hasan, telah menceritakan kepada kami Sulaiman bin Bilal dari Yahya bin Said dari Amrah binti Abdurrahman dari saudara perempuan Amrah. Ia berkata, aku menghafal surat Ka'af langsung dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yakni ketika beliau membacanya beberapa kali di atas mimbar dalam khutbah Jumat, dan telah menceritakannya kepadaku. Abu Tahir telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb dari Yahya bin Ayyub dari Yahya bin Said dari Amrah dari saudara perempuan Amrah binti Abdurrahman dan lebih besar darinya, yakni sebagaimana hadits Sulaiman bin Bilal. Hadits riwayat Muslim. حدثني محمد بن بشار حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن خبيب عن عبد الله بن محمد بن معن عن بنت لحارثة بن النعمان قالت ما حفظت فقش إلا ومن في رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بها كل جمعة. قالت وكان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا. Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Bashar, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Ja'far, telah menceritakan kepada kami Syubah dari Hubaib dari Abdullah bin Muhammad dari salah seorang putri Ma'an binti Haritsah bin Uman. Ia berkata, tidaklah saya menghafal surat Ka'af kecuali dari mulut Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membacanya pada setiap kali khutbah Jumat. Dan tempat pembuatan roti kami dengan pembuatan roti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah satu. Hadits riwayat Muslim. وحدثنا عمرو الناقد حدثنا يعقوب بن إبراهيم بن سعد حدثنا أبي عن محمد بن إسحاق قال حدثني عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم الأنصاري عن يحيى بن عبد الله بن عبد الرحمن بن سعد بن زرارة عن أم هشام بنت حارثة بن النعمان قالت لقد كان تنورنا وتنور رسول الله صلى الله عليه وسلم واحدا سنتين أو سنة وبعد سنة وما أخذت قوى القرآن المجيد إلا وعن لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأها كل يوم جمعة على المنبر إذا خطب الناس. Dan telah menceritakan kepada kami Amru an-Nakid telah menceritakan kepada kami Yakub bin Ibrahim bin Sa'ad telah menceritakan kepada kami bapakku dari Muhammad bin Ishaq. Ia berkata, telah menceritakan kepadaku Abdullah bin Abu Bakar bin Muhammad bin Amru bin Hazm Al-Ansyari dari Yahya bin Abdullah bin Abdurrahman bin Sa'ad bin Zurarah dari Ummi Hisham binti Haritsah bin Uman. Ia berkata, tempat pembuatan roti kami dan tempat pembuatan roti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sama selama 2 atau 1 tahun lebih. Dan tidaklah saya menghafal surat Ka'af wal Kiwar Anil Majid kecuali dari lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau membacanya pada setiap hari Jumat di atas mimbar saat beliau menyampaikan khutbah kepada manusia. Hadits riwayat Muslim.
وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الله بن إدريس عن حسين عن عمارة بن رؤيبة قال رأى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال قبح له هاتين اليدين لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يزيد على أن يقول بيده هكذا، وأشار بإصبعه المسبحة. وحدثناه قتيبة بن سعيد حدثنا أبو عوانة عن حسين بن عبد الرحمن قال رأيت بشر بن مروان يوم جمعة يرفع يديه فقال عمارة بن رؤيبة فذكر نحوه. Dan telah menceritakan kepada kami Abu Bakar bin Abu Syaibah telah menceritakan kepada kami Abdullah bin Idris dari Husain dari Umarah bin Ru'aibah bahwa suatu ketika ia melihat Bishra bin Marwan mengangkat kedua tangannya di atas mimbar, maka ia pun berkata, "Semoga Allah menjelekkan kedua tangan ini. Sungguh, saya telah melihat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, beliau tidak menambah lagi setelah memberikan isyarat dengan tangannya seperti ini, ia pun memberi isyarat dengan jari telunjuknya." Dan telah menceritakannya kepada kami Qutaibah bin Said telah menceritakan kepada kami Abu Awanah dari Husain bin Abdurrahman ia berkata, "Saya melihat Bishra bin Marwan pada hari Jumat mengangkat kedua tangannya, maka Umarah bin Ru'aibah pun berkata." Kemudian ia pun menyebutkan hadits semisal. Hadits riwayat Muslim. Wallahu a'lamu bis-shawab.